মাতা বৈষ্ণোদেবী মহোৎসব ও বিরাট জাগরণ হয়ে গেল মহামায়ী ভক্তমণ্ডলের উদ্দেশ্যে। কলকাতার 43 নম্বর ওয়ার্ডে তারাচন্দ্র দত্ত স্ট্রিটে আয়োজিত মাতার জাগরণের বহু ভক্ত সামিল হয়েছেন। বিধায়ক বিবেক গুপ্তার সহযোগিতায় বিগত বছরের মতো এবছরও মাতার জাগরণ হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে সভাপতি রামচন্দ্র বড়পলিয়া, উপসভাপতি অনিল শর্মা, প্রমোদ চন্দ্র, সম্পাদক অশোক ওঝা, সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ সোনানি, কার্যকরী সভাপতি পবন নাহ্ডা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সুরেশ শর্মা, পবন শর্মা, রমেশ লাখটিয়া সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের মঞ্চে মাতা বৈষ্ণোদেবীর উত্তরীয় দিয়ে সকলকে সম্মানিত করা হয়। এবছর এই জাগরণের ৬ষ্ঠতম বর্ষে পদার্পণ করল। এদিনের আগত ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদের সুব্যবস্থাও গ্রহণ করা ছিল। मंडल का छठवां जागरण है। इसमें आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग आकर माता रानी का दर्शन कर रहे हैं, भजन का आनंद ले रहे हैं और बगल में भंडारा भी है और भंडारा में लोग चना हलवा और एक बार चाहूंगा आनंद कर ले रहे हैं और हम लोग माता रानी से ही कृपा कर रहे हैं, ये आवाज सबका मंगल करें। ये साज के बगल एकदम भंडारा में लोग चना हलवा और प्रसाद में आनंद कर ले रहे हैं और हम लोग माता रानी से ही कृपा कर रहे हैं, माता रानी सबका मंगल करें।